मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूँ जो सीधा दिल की गहराइयों में उतर जाएगा, जो थके हुए दिल को तसल्ली देगा और उस सवाल का जवाब बनेगा जो शायद आप बरसों से अपने दिल में छुपाए बैठे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुख क्या होते हैं? किसी का बिछड़ जाना या किसी ऐसे शख्स की ख्वाहिश जो हमारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हो? हम रातों को जागकर उसी को मांगते हैं, हमारी दुआएं उसी के गिर्द घूमती हैं, हमारी खुशियां उसकी एक मुस्कुराहट से जुड़ी होती हैं। फिर एक वक्त आता है जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारी दुआ रद्द हो गई। दोस्तों, ठहर जाइएगा, क्योंकि जब अल्लाह किसी को आपकी ज़िंदगी में लाने वाला होता है तो वो तकदीर में शोर नहीं मचाता, बल्कि दिल के अंदर खामोश तब्दीलियां पैदा करता है, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। अगर ये खामोश तब्दीलियाँ तुम्हारे अंदर आ चुकी हैं तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में किसी खास का फैसला कर दिया है। दोस्तों, परेशान मत हो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो और अपनी दुआओं को जारी रखो। अल्लाह तबारक व तआला से ये कहा करो, ए मेरे रब, मैं कभी तुझसे दुआ मांग कर नामुराद नहीं हुआ। अल्लाह ताला को अपना समझा करो, वो रब तुम्हारे मामलात अपनी नज़र में रखे हुए है। तुम्हारा रिज्क, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी हिदायत के असबाब, ये सब तुम्हारे रब के हाथ में है। वो चाहता है कि मेरा बंदा किसी पर डिपेंड ना करे, जो चाहे डायरेक्ट मुझसे कह दे, मैं हूं ना। वो तुम्हारा अपना रब है, इसे अपना समझो, इससे कतराओ मत, इससे बातें करो। वो इंसान नहीं है जिससे तुम बात शेयर करो और वो बात को ताना बना दे। वो रब है जिसने सबके राज संभाल कर रखे हुए हैं। इससे फरमाइश क्या करो, इससे दोस्ती कर लो, अपना राज चुपके से इसे बताया करो। जो दिल चाहे इससे मांगो और यकीन रखो, वो कभी तुम्हें अपने दर से खाली नहीं लौटाएगा। वो तुम्हें बेहतरीन देगा और वो देगा जिस पर तुम खुद राजी हो जाओगे। अगर वो शख्स तुम्हारे नसीब में है तो कोई भी ताकत तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती, जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। जिस इंसान को अल्लाह ने लोहे महफूज में तुम्हारे नाम के साथ लिख दिया है, उसे कायनात की कोई ताकत तुमसे छीन नहीं सकती। दोस्तों, चाहे वो हजारों मील दूर हो, चाहे वो नाराज हो, चाहे हालात पहाड़ बनकर सामने खड़े हों, अगर वो तुम्हारा रिस्क है तो वो तुम तक पहुंच कर रहेगा। और याद रखो, निकाह भी रिस्क की एक सूरत है। अगर वो तुम्हारा है तो वो तुम्हें ज़रूर तुम तक आएगा। पहली निशानी, दिल का अल्लाह से सवाल करना। अब आप लोगों से कम और अल्लाह से ज़्यादा बातें करते हैं। सवाल ये नहीं होता कि वो शख्स क्यों नहीं आया, बल्कि सवाल ये होता है कि या अल्लाह, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। दोस्तों, बासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जो रिश्ता इंसान को अल्लाह से जोड़ दे वो कभी जाया नहीं जाता, चाहे वो मुकम्मल हो या ना हो। ये निशानी बताती है कि मोहब्बत अब ख्वाहिश नहीं रही, बल्कि इबादत बनती जा रही है। दूसरी निशानी, खामोश निशानी, गुनाह से नफरत, हया की तरफ झुकाव। जब किसी खास का ख्याल आपको झूठ से रोक दे, गुनाह से डरा दे और अल्लाह के नाराज़ होने का एहसास दे, तो समझ लीजिएगा ये आम मोहब्बत नहीं। कुरान कहता है, बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र से है। ये निशानी ज़ाहिर करती है कि अल्लाह इस रिश्ते को पाक रखना चाहता है, इससे पहले कि वो उसे मुकम्मल करे। तीसरी निशानी, खामोश निशानी, दिल का सुकून, हालात से आज़ाद हो जाना। चाहे बात हो या ना हो, चाहे सामने वाला करीब हो या दूर, दिल के किसी कोने में ये यकीन रहता है कि जो भी होगा अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। ये सुकून शैतान नहीं देता, ये सुकून सिर्फ रब देता है। चौथी निशानी, जब अल्लाह किसी ख़ास इंसान को आपकी तकदीर में लिखने लगता है तो सबसे पहले आपका रद्द अमल बदल देता है।
جو باتیں پہلے آپ کو توڑ دیتی تھیں اب وہ آپ کو سجدے میں لے جاتی ہیں۔ شکوہ کم ہو جاتا ہے اور دعا خود بخود پڑ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبر وہ سواری ہے جو انسان کو اللہ کے فیصلے تک پہنچا دیتی ہے۔ دوستو، یہ تبدیلی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو اس نعمت کے قابل بنا رہا ہے جسے آپ مانگ رہے ہیں۔ کائناتی نشانی نمبر 1، کائنات بار بار آپ کے راستے بدل دیتی ہے مگر انجام ایک ہی سمت میں لے جاتی ہے۔ جہاں من پسند شخص تقدیر میں قریب ہوتا ہے تو کائنات عجیب انداز سے کام کرنے لگتی ہے۔ آپ کچھ اور سوچ کر نکلتے ہیں مگر حالات آپ کو کسی اور موڑ پر لے آتے ہیں۔ کوئی کام رک جاتا ہے، کوئی منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے، کوئی راستہ بند ہو جاتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر رکاوٹ آخرکار آپ کو ایک ہی احساس، ایک ہی دعا، ایک ہی نام کی طرف واپس لے آتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کائنات اس وقت غیر ضروری راستے بند کر رہی ہوتی ہے تاکہ آپ کی توانائی بکھرے نہیں اور آپ اس فیصلے کے لیے تیار ہو جو لکھا جا چکا ہے۔ دوستو، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کائنات کہتی ہے اب بھٹکنا بند کرو، جو آ رہا ہے وہ خاص ہے۔ خاموش لمحوں میں دل کو بلا وجہ اطمینان ملنا۔ کبھی غور کریں، سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ چاہتے ہیں، مگر پھر بھی دل کسی انجانی تسلی میں ڈوبا ہوتا ہے۔ نہ کوئی واضح خوشخبری، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی یقین، لیکن اس کے باوجود دل کے کسی کونے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ یہ احساس ذہن نہیں دیتا، یہ دلیل سے نہیں آتا، یہ بس اترتا ہے۔ یہ کائنات کا خاموش پیغام ہوتا ہے کہ جس روح سے آپ کا تعلق لکھا جا چکا ہے وہ وقت کی لمحوں میں آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کائنات شور نہیں مچاتی، وہ دل میں سکون رکھ دیتی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ بس یہ شخص دے دے، بلکہ یہ کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرا مقدر بنا دے، اور اگر بہتر نہیں تو میرے دل کو راضی کر دے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رشتہ آزمائش سے نکل کر تقدیر بننے لگتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی لکھی ہوئی محبت شور نہیں مچاتی، وہ دل میں خاموشی پیدا کرتی ہے۔ وہ محبت انسان کو انسان سے نہیں، اللہ سے جوڑتی ہے، اور جب محبت اللہ تک لے جائے تو وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو اس پیغام کو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔